Nahay, di man ko nila pagawason oy. Linggo diri si Tony. Hi, and welcome to another episode of Tot TV, where we will show you what it's like to have a toddler. And this morning, we are feeding Babby. So, feeding a toddler is really not easy at all because they like to move around, play around while being fed. As you can see here, Timmy is riding his toy car, but at the same time we're trying to feed him his breakfast. O, diba? He refuses to eat and there's still a lot of food on his plate. Okay, so update. So wala mi ka video, naghilak ang baby. Gusto gyud siya badto dito, guys, oh. Sa ulan. Nya kay ulan man. Ayo joke. Awa. So just a quick update. Timmy and our dogs, Joke and Sky, are now friends. We already allow him to play with them. We no longer put them on a leash when Timmy is outside. This is our dog Joke. As you can see in this video, they're still on a leash because they're still not used to having this tiny human around. Dili sa dami kay wawa oy. No, naulian na ka, Doy. Naulian na ka, gang. His favorite person is here, pero wag pang mata, so di siya natin i-focus. Ba? Kinsa na, be? Kinsa na? Ah, sus, grabe gid. Grabe gid kay na kalablab yang ati is. Oy. So, tara sa ninyo. Ate mo na sa mi, be. Uy, grabe gyud. Mahulog si ati is, be. Munang gadungo-dungo si ati is. Kay sila wala makita. Uy, grabe gid kaayo murag pila din mo. Kinsa na? Is or malito kini ang letter S, ang sound yes. Uy, grabe gid oy. Ay, sus. Di. Long namatay na gyud ni Long. Tawa sa ninyo. Lablab na kini ate is. Lablab ate is pa bi, lablab ate is. Sus, grabe gyud murag gyud wala nagdula gabi eh. Bi. Pagit sila na home. Oh, sus. Si Timmy. As you can see, Timmy is very excited to see his Ate Is, his favorite person on earth. Even until now, Timmy would still get very excited whenever Ate Is would come home from school. There is no doubt at all that Ate Is his favorite playmate. Because of course, I will get sick if I go there. Happy na kay Shakit ang iyang Ate Is. Sus. Sadya kay nag-watch pa si Wuwo YouTube, B. Wawa. Sino yung buhok doy? Yung buhok. Attendance, wawa. Attendance. Magyapon mi nasulbad kayo. Magyapon mi ka. Dali. Halabi! What is that? Ay, nako. What's this? What is that? Kuasa isip. Kati. Unsa na? Wow! Unsa na, be? Fish! Sino nga fish? Ano yung katong... Boy, pa din. Betad eh. Boy, pa din. Siya na nagbili? Siya pinangkatigulang na siya pinangkabugay diri isla. As in. Oh, si Pauti. Mabuhi sila nga di usagdahan ay. Ito sa una mo ginabahugan na to kadlaw, napay suga-suga, mga batay gyapon to. Libyuhan ko gid taga simana. Doy, unsa na, doy? Okay, so Bibo kay May, oh my gosh. Everyone's talking like at the same time. Which is okay.
Meanwhile, si Timmy, Uy, bako na talaga. Alcohol. Uy, wala kami konti ng ilong. Sige, ito siyang ilong. Sabi ang kayo. Ayaw, lagi sa awa. O, nag-bring. May yanay ka, anak. Ano yung activity karon? Blue. Namili gyud po siya iya ha. Sa di mong gusto do, wala kay gipili. Yun ang sakit yung iya sa pasikadaan. Hala. Ako yung ipasangin lang. Tong urokan nga yang gibira hapit na hulog. Pagbalik ay sa kit tantam man nagbalik ay sa tantam. Ko. Gitabangan ng Kakapalilig. Aso ko na si Wawa gilugan niya og silhig. Why? So, dili ka. Ang nato ni siya be. Tanaw nato ni siya. Ay, sige. Sige, wait lang. Kada yung jacket wang. Sam. Daw be, saan naman na aron? Sige na panilhig na gang. Okay mo be. So Timmy has always been fond of broomsticks or brooms in general. So whenever he sees dirt or garbage, he would immediately look for a broom to sweep it away. Sima. Di siya kita, wa siya kita. Diba? Tayo sa madam. What's that? Bilang silig din. Tamis ka ayo magod. Uwa ba niya gibuyan ang silhig ay? Baro sa siwawa. Tamis ka ayo ako ka pili. Hindi ka ayo kanya no. Uy, unsa man? Ala ka nag-ingkit. Lubuas sa plong mo sa diago siya. Tamis lagi ka ayo kaya nang sa tao ani. Okay, ito pa kaon si Timmy, aning banana. Timmy, oh? What is this? Ha? Nana. Ano na itong kanon? Okay, so every time di mo kaon si Timmy sa iyahang food, we let him eat banana. So, ginasudan ang saging. Kasi daghan ka siya makaon. Yes, saging with rice. Very, very effective. Makaon yun siya. What do you think of saging as bayan? Ganahan si Timmy. Ops. Kana sa ha, it. Kana lang sa. Kanang tanong kay wawa ko na ba na si Is, kuha sa is! Kapalo mo na sa mga oh. Slowly. Oh. Kana Tingnan mong lang gud ninyo ayun na ikaw. Mm, Ayaw dili ato natin, dito. Hi! Dira lagi siya taman eh. Say, ganyan na dira sa taman. Sit down there, be. Sit down there, be. Timmy! Eating his banana. Naglala na siya. Hindi niya bet ang rice. Hello! So, natambo na ako self. So, naligo na minute si me, pero more ako wala naligo. Pero, dungan naman good minute sim og ligo. Ako na siyang ginasabayan. Kaya kung di ko magdungan og ligo siya dugay, kaya kung makaligo. So, hi Tim! Kababat na mi! Hi! Iwan, arigis mo. Smell di siya. Mga pajama. Oops. Uy, chok! Na. Hi, Sky. Ogi. Kuan ni joke yung lubot. No, Rain. Diri ra. Tama. Oo, straight. Straight na noon, Rain. Hi, Sky. Hi, Lucky Sky. Hi, Sky. Oh my gosh. Magkapuliki kita. Isuda, oy. Of course, di kita dapat mag-use og cellphone. Gabantay sa baby, eh. Gikuha na gina ko siya. Wait, and the struggle is real. Baby. Fix na to. Fix na nato imong slippers. Jimmy, sit down ka. Sit down. Ay, wait lang ha, wait. Dili ka. Sit down. Watch ka sa rain. Baby. Wow. Oh, wow. Kay fortune cookies. 12 years ba yan? Wow. Grabe cute. Ganang siya ulan na to. Timmy.
Still holding on to our fortune cookie. Daghan na gini siyang nakaon ng fortune cookie, guys. Ganahan ka siya kay kakagub-kub. So on this day, we also celebrated Chinese New Year, hence Timmy's fortune cookie.